mag-shoutout naman kami ulit sa mga classmate namin, yung mga viewers namin. At shoutout pala sa best friend kong forever as si Rain Saldua. At di ka muna, mag-shoutout muna tayo dun. Nana? Woo! Wala naman tayo dito mag-stand. Yeah. So guys, shoutout din pala kay Julia, ano ba yun? Julia Ribukan. Oo, kay Julia Ribukan. At ano pa? Rain Saldua! Manaday. Laguhon. Unya, So di guys, kailangan. nandito kami guys. Oh, tignan nyo guys. Oh. Diba, ang daming kalat guys. So guys, tinatapon lang nila guys. Diba? Set kay ano yan. Tignan nyo guys, kilala ko yan. Si Aquan, ano? Si Perla. Ha? Persa. Dili. Tara guys! Naay guys! Naay motor guys! Set! Dito guys. Sophia, dari na Sophia. Sophia. Dibita, doon na tala. Si ate, ano pala yun guys, yung pinakita ko na muka. So, ano pala namin yun